الدوغال تفت قرية ما فريدة. اه الدوغال كان هكا انا زري ولا نعم نعاون تملالم مثلا اضرح تصم يعني شد مفتدر قول لي ميداني جارزن داني الهانين دينا حد وحنو اكد يدنا ميسين يدون امذان قبايلي امازيغ يسار في كيشود عطاس ارت ونات ارويا ما هكا ارت ثي كمينا دونك شود عطاس ارت ونات الدوال غاروس نتلا الدا رشيد فريده خطر مي ذيني جازنا طاس او يوفان ان مسلاي ارث فرارع هكا اثن ثولات تفسوث كتسوا وليلا ديس فسو فسو اتفسايم اتجوجوجم ذيك ثيونا حد وحنو الدرشيد دونك ثوريض تفسوث ني مزيغان ذا سقسير فاد اغدينيض اني ذا فوالا دونك ذواكيني ذي السنين تفسوث ني مزيغان ثورا نكوني نوفاد يثمرت القضايل الا صفونقل دونك نتفسوث نتماقر تفسوث مازم ذا غدينيض دي تمازغا غير كلي ثلا غير كلي نتماقر نوك تفسوث الزريغ ماتشي دي ثمورت القبايل ونسفوقونات تفسوث ونتماقر تفسوث كيف زيك اما قرت في سوتاكي ام يناير ولا شتا مناط وتيسفوقنا ويخدم لنا اما قرت في سوت خدم انت ما قرت في سوت نيغد يعني c'est naturel, c'est une fête, une festivité qui finit l'hiver. C'est-à-dire c'est un moment ديون الوقت ثاني ذا ثوذرين اكويث قارنت مراد فغنا كنا دخل تمغرا ياكي ذا زامول نوقفال نتكرست c'est la fête qui signifie la fin de l'hiver et l'entrée du printemps. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus une porte que l'on ferme et qui s'ouvre sur une autre durée, une durée plus prolifique, plus belle, plus chaude. Et أمكانني إذا نخدم أسفوق لكن إذا نتماقر تفسوث ذا مكان نتختيريث يال تدرت تروح تختير تمازيرت يبعدنا في تدرت إوا كنا ديلي وكالا أكالا en français c'est la procession. Il faut qu'il y ait une procession, une marche قم كان كتوف غات تدرت ألا ماذا مكان النية أني ذا رايلي راه تمغرها واحد ابري 1 كيلومتر جينيرالمون حسبنا زيكني قرن 999 دا سوريف 999 با تاكي اذا طول نمرار زيكني حساب نسو مرار باش تقيس الفريد امرار زالو شباك امرار تاع الطافريطه سيعدي ومذان وحداس امرار عدين المال وكيسينا نوتر التامي قصد نغال الغرس معناه نكون ثورة ذاكيك تمورت القبائل مازال يتستاقي تختيرين امريج مثلا كي عليه تختيرين اني دار روح لنا خدمه تمغرا يرسفن يا 40 ساعه حضره اون اورغانيزي اون فيت غرونديوز يوث تمغرا يعني لا عمري تعدى ديكس لاصل ديكس اين الا ندثرر هي لوثنتيسيتي اي لا مودرنيتي تضروا لقيف تدرت قراس جبله قات كسيله بني كسيله فيري البحر سور لا كوت ويست نفقايث تدرت القبايلي دي قيمن وتوازد غارها ساعه واحد 100 يخامن قيمنا كن اللي ثني دجال الجدود l'Intelligence des gens ديالنا سي دافوار غاردي الفيلاج ني اكني قلا لا نسين نغمه 30 مزداغ كان نخدم ذي سما قرت فسوس يال سكواسي لين كي خمن دينا اون كونفيرونس كي خمنا سراك دينا وسند قفقايث وسند جيجل وسند سطيف وسند كرا وين الا نيحو سيمانيس
حوايج سفوق لاقي وما قلت ست يسدر شهور تدرت ارذا تلان غير عليهم تلان وسنه يسالوا عني دقات بوعضه اتبوعضه قات غوفري كتوفر يعني كاع سراك دين وزمير غير وسان قال لك شويه ضاري وروح غارها سمحني على كل حال ماشي العادين وما يدسيولن تروحوا وين يبغون يسيولن تروحوا دقيقه ثمورت القبيل معناته لا تفسيث قال هوكار قال تاسيلي ناجير 15 يوم اذن ثنين تمغرا نعفو قرنس لا فيت دو باردون c'est l'entrée de l'hiver c'est l'entrée du printemps اتايا تفسوث ينايك يعفون العرش على خاطر قلاصل زيكو كويت العرش يترقين نوغن كوي قرسن مسنقارن قريب هذا مسنقارن ومن بعد يكرد ويس ثلاثة الخير وين يزرن يسعى بروسبكتيف يسعى فيزيون ينا يسحب ستة أنا نقر إلا قال نجكرا يواسن تفراث يغالي نخدمت تمغرا نفرو ذاكي ماشي دفسو دفسي démanteler l'adversité, démanteler la haine. ذا فساد. تياريست. فوالا تياريست اتفسير تياريست تكسد ديشنيا تكسد الرفقنيا اتفسير. ذا فساي ديك سداني كي يفسد ذيك فسو يعني يسي ايبانوي يسي اوفير اون فلور اجدي يفسا يعني يلديد الى اوفير سا كورول يلديد توالي تاع بوطيس توالي اكديفك البولين سيديفك ريحايس هي تفسوت كاكي دنا كي موكانا كي تسيلي واكي زيكني ثورة نخدم ما كني نخدم يناير ثمتين ثم زيغ سوفغد اين تسعى غير برا سي لا كونكيت دو ليسباس بيبليك اين يضران يناير نسوفغي تيدر وزنيق كيف تفسوت ثورة تروح ذا سنة كي 27 من كيغيل عليه تدار كويت تشور كان مازال سعاودين لو 19 مارس تندغى عرض سيسما ونسن واحد 5 ذوكليوين راه يخدمن كيغيل عليه اما قرت فسوت لو 19 مارس ادسن كبوزكان ادسن دارسن الساحل ادسن طاس لي تروب رادياسن ادمليلن دينا كيغيل عليه ذو ذم النظام تورا ذو ذم اثرار سي دي كونتونون اون شونج دو كونتونون سي دي كونتونون مودرن ذا شي قلان تيلين لي زيكسبوزيسيون تيلين لي كونفيرونس et تيلين évidemment la grande dimension du patrimoine immatériel c'est les arts du spectacle le théâtre, le chant, la danse. Les trois principaux piliers des arts du spectacle, évidemment, l'art pictural, les expositions, les peintures, etc. Donc, dans الوقت ولما داخل وخمم القبائل dans la pensée kabyle, il y a toujours ce souci de maîtriser, d'être l'agent. On n'est pas des consommateurs, on est des producteurs de la culture. Il faut garder le cap, il faut produire la culture. Parce que tant que c'est toi qui produis la culture, tu es le maître de ton destin. Même tu consommes une autre culture sous prétexte qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a de beaux contenants, de beaux emballages, ما تحقر تعرف ويثنيك صغار. تقول ثم جلوف تناطض بسيطة كانت تنقش تسعى لا سيراميك لا بورسلين etc. Il se trouve que طارب ويثنيك صغار est beaucoup plus solide. تينا نظن مثل حدث تارز. Être en situation de consommateur non actif qui ne participe pas à la vivacité de son patrimoine, c'est l'un des meilleurs gages de la mort. دير عقلك تعمد عقلك الشيء صغيزين ازكا يدلسين كتنوض هي تنفكير افهم كان يعني في مكان اطاسي مكان داشو نفقد
Ça, c'est très important. La mutation de l'espace intime villageois, on est sorti vers l'espace public urbain. Il y a eu une conquête, c'est-à-dire que le patrimoine culturel immatériel amazigh, il s'est redéployé sur un espace contre son extinction. C'est-à-dire ceux qui veulent éteindre, tuer ce patrimoine, le patrimoine aguin, les acteurs, ils ont réagi et ils ont porté la vivacité de ce patrimoine sur l'espace où s'exprime cette mort, pour lutter contre cette mort. Le fait de marcher en ville pour exprimer une identité, c'est dire, oui, on est là, l'espace nous appartient, et on reconquiert l'espace. Et tous les rituels qui sont à reconvoquer, il faut reconvoquer tous ces rituels, mais de manière à en être l'agent, à en être le producteur et celui qui les maîtrise, mais aussi le consommateur. C'est-à-dire, ben il est fait marcher que d'Arachid. C'est que où il y a l'esprit du rituel. Ce qui a vraiment attiré mon attention, اش كني نضرب باللي ما رحت في سوتة نقابل كنا دنيني باللي on a vaincu l'hiver تاقي وتزري غير الميد تاقي يتسري غورك et je vois un parallèle. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, les rituels guinards, c'est là la résistance. Et cette résistance, en accord dans le cadre de la nature, dans le cadre de l'adversité, pour la vie, pour perpétuer l'espèce, il y a une mutation de la résistance contre les tenants de l'impérialisme arabo-musulman. Ce n'est pas un hasard, mais les acteurs de Tefsouti Maziran en 1980, donc c'est quelque chose, c'est un rituel, c'est quelque chose dans la pensée kabyle, dans l'âme kabyle, qui s'est retrouvé à devenir une commémoration d'une résistance contre justement l'extinction. C'est l'idée que j'ai rencontrée chez nos frères de Chaoui, de Lorès, qui célèbrent Tefsouth de façon exprimée. Ils expriment qu'ils ont vaincu l'hiver. Et quand on va vers avril 80, quand il y a eu Tefsouth Imaziran, c'était la victoire sur l'hiver politique boumedieniste. C'est toujours la victoire sur la saison qui vient de s'écouler. Et c'est la fête, c'est la démonstration qu'on n'a pas été battu, que nous sommes encore là et que nous sommes prêts à mener les luttes futures. On n'arrive pas l'importance de la fête. Ben oui, la fête, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. La fête, c'est le contre-pouvoir politique par excellence. C'est le contre-pouvoir populaire. En Algérie, quand on fait la fête, même la fête de mariage, aucune autorité ne peut bloquer, ne peut freiner, ne peut. Personne, même les klaxons, les cortèges, etc. Mais personne. C'est un moment où la population retrouve un pouvoir politique propre. Il y a une autonomie propre. C'est pour ça qu'au Sénégal, par exemple, l'État algérien a interdit, évidemment pour une raison sanitaire juste, vraie, là, il ne faut pas y avoir la victimisation, mais il y a de l'exagération. Fermer les salles des fêtes. On ferme les salles des fêtes parce qu'on ne peut pas empêcher la fête dans le village, le mariage dans un truc, donc on ferme les salles des fêtes. Alors que les salles des fêtes ne sont pas uniquement des espaces de fête, ce sont des écoles.
quand on apprend à s'asseoir à la table, utiliser la fourchette, utiliser le couvert propre, rentrer de façon ordonnée, danser sur une piste de danse, écouter un orchestre. Tout ça, c'est de l'éducation à la modernité. Mais on préfère, encore une fois, fermer ces espaces-là, parce que ce sont des espaces de modernité et d'autonomie populaire en même temps. هاد نوال كان رسمت الكيف كيف هاد نوال كان شي طرح ما يلها يقرز دونك وات اكسبريسي دبويا الزريع اكيد نجاع والزريع يقرز داين دينا حد وقعد سلن يفان حمل نفغان يعني تكملنا كان دار رشيد عاد نقشطو تغزو فريد هاد نجاع اسفوق نتفسو ثما كار نتفسو لا يمنسي وما كار نتفسو توسوق نتفسو سكسو ذا الكوكس ثملالين توفثيين ثوالض لوك دو ذريس ذريس مازمر ذاك دور مسلايا دار رشيد عطاسي دي قارن يسا يتساكد افوذ وذريس ماس بون ذيس اما النسوة دي فور سكسوني نافر كوكسني ثملالين إذا أنتي كي تدقي من داخل مازمر دور مسلايا كفلاس تورد عاوزة بلي ثم غرايا كي تسعة غطاس كيسماون لأن مقارسة كي ثم قرت فسود سي الجينيري قرت فسود معناه إلا واني ديس نقار بوعفيف إلا واني ديس قارنا مغارو شقوف إلا واني ذا يسقارن أدريس سكسوس ودريس مغارو شقوف صافي ريفيرونس أو ماسك لي ماسك لو ماسك نخدميت سو شقوف نتخسعيت أشقلالني نتخسعيت نتفقلوجت دونك نغميت كذا نخنسلو سوت سي ان ماسك نسدو دون لا بروسيسيون مرة نروح انا ما قرت فسوس alors oui le masque il préfigure la présence des ancêtres parmi nous dans les croyances القبائل dans la spiritualité ancienne quand on meurt le corps va rejoindre la terre mais l'âme ne connaît pas le paradis ni l'enfer. C'est des notions du monothéisme. Avant ça, l'âme, elle va se réfugier dans la nature, dans les arbres. تعسست نتجرى تعسست تلا تعسست أزطان تعسست وزنيق تعسست تجمع. Donc l'âme, nos âmes à nous deviennent les gardiennes tutélaires du village, les gardiennes tutélaires de la vie de façon générale. C'est pour ça que le respect de l'arbre chez les Amazirs n'a pas besoin de police. Parce que dans nos têtes, on a intégré qu'il y a des âmes qui sont réfugiées dans les oliviers, dans les caroubiers. On n'a pas le droit de briser, de casser. D'ailleurs, dans les codes coutumiers, باش تقلع تزمور تلقى تجمع العرش ماشي تجمع الددال تجمع العرش راه مدرينا سي تري ديفيسيل زيك ترى ايفيدامون يبدل الحال خاطر on n'a pas beaucoup respecté la spiritualité. Donc c'est ça, il préfigure. Donc là نكرات مناظين مثلا دكار درتو دكار داين يديروا حنا كويت توجا ترضى كينا الماء البحر داكي كارتيزي وزود ياكو كارتيزي وزود في كايث لا زون كي نوفادو ترضى كي نقارنا مغارو شقوف ذنوثني كي اون غاردي لا تراديسيون كي et la spiritualité كي des masques. Il a un grand livre, j'ai oublié son nom, qui a écrit sur les masques berbères. C'est un très beau livre, on va le retrouver. Mohamed Aït Ahmed, voilà. C'est un très beau livre. Il a synthétisé la spiritualité à travers le théâtre, le parathéâtre kabyle. Il va les masques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça existe, il a un idée, c'est un nom qui vient de l'Est.
Donc c'est de Tamazight ancienne. Il a غورنا كوني ذاكي أدريس سكسوس ودريس. alors ذاك دير تشوين ايوي قاعد يدي سموسكوتن أدريس ستروميت قارنس لو تابسيا غارغانيكا. Les botanistes disent, et c'est vrai, on l'a expérimenté, c'est une plante toxique. حاضرة نوم بلي تشواتشاي ودريس تروح هذا الدواء دريس تشرب. هلا حاضر c'est une plante qui peut tuer un bœuf. d'ailleurs المال يسن داش يسديري الزقر تفونس العمر يحسن دريس هذا الشنار الحشيشه كاس الزيني ودريسنا دريسنا تستنى. Amylilia, le laurier rose, c'est une plante hyper toxique, c'est un vrai poison. يوني فرني ليليا اتتزل استسخلط وعودي ونعك. Ça c'est des savoirs anciens, on rejoint dans les savoirs ésotériques qui ont été mal transmis. أدريس يتشابه بطاطا سنيثة زيداد قال تعرف بطاطا حلوة يتشابه قد قد ديال تسنى. الوغ ويدي السنة تيدكسن تروح ذا دكسل تجد الجذرة باش هادي يصفر ورخ يقابل يدي تدور. سي اون بلانت انديميك دو لا فالي دو لا سوما. تلا مليح لا فالي دو لا سوما المد لي اوتور 500 600 متر ومن بعد ولاش تدو ما هواك لا اوتور نو زمور. الزمور يتمغايا الماء 600 متر 700 متر تافض دريس من بعد ولاش. سور لي غروند اوتور اون هوت كابيلي ولاش دريس. يوسر إلا الغوافي الزغوة بلوس تو ديسون اون التيتود بلوس تسافض أدريس. هي أدريس كي نقلعيثي سي لا راسين سي با لي فوي نا لي فلور. سي اون بلونت بولبوز سي لو بولب ني إذ نتكس نكاريث نسركاميث ذاك الكوامان بيان لافي إتسيتيرا نسلوسو فلاس تا شوية نيا هذي لين داخل السكسو دي سوفر نظام البطاطا كذا لو فارني لا فابور du tapsia, elle traverse le couscous et en bas on le consomme avec des œufs, avec du lait cayenne, avec du lait ciré et on n'a pas le droit de boire après au moins 4 heures de la digestion. Moins 3 heures, au moins de la digestion, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau. Alors des choses يتموسني القبائل يشدن الودريس. مرض كشمت فسوس il y a l'arrivée du pollen, il y a de nouvelles fleurs. يجيكني جديد تكند le vin le pollen ننسم تسوي تيدو بحرير. Ça crée des grippes. Et nos ancêtres avaient trouvé باللي اشوبوني اسفور الفارني نودريس c'était un vaccin. Ils le refaisaient 20 jours après. Ils refont le bain nudris. Ils vont se dénuder, ils vont s'imbiber de la vapeur du tapsia pour se prémunir de la grippe. Et ça marchait dans les croyances anciennes, parce qu'il y avait en même temps la croyance et il y avait les effets thérapeutiques de la plante. Parce que il y a un lien, si on ne croit pas dans le soin, il n'y a pas de soin, quoi. Donc il y a cette relation qui est établie نودريس. Alors سكسيو نودريس دونك اسني بور فير فيت نقيم دوك السنتال الصباح هاد نكار اسني تفسوت ما قرت تفسوت البروميي جور البرانتون جينيرالمون سي البروميي مارس دونك ما نخدميش ال 28 فيفري ل 29 فيفري مي اون غارد لا دات دو بروميي مارس انفا نروح روم ريجي نختار افريدني غير ندوكني نشنو. Alors il y a des chants spéciaux يتفسوس يجمعيثني داكويث وشناي مكسا بالقدر اثر حمار مكسا بالقدر الى شونتي اتسبوت اثر فسوس الى شونتي ايان زار اتاس شناوي يكشو الدنار تفسوس معناها يا التدارت ساعه لي الشون
Je les ai regroupés dans ce livre. L'un des livres, le chapitre 3, les chants يتغنين مرة نروح أنا ما درت تفسوس يا درت ساعة ذا شو يتهدر يتفسوس. C'est un langage codé entre la pensée du villageois quand il contacte la nature. Il parle à la nature. Et j'ouvre une parenthèse pour évoquer que la première idée que face à l'impérialisme guinéen, des colonisations successives, notamment celle qui a duré le plus, l'arabo-islamisme, les Berbères ont caché leur mythe fondateur dans des contes. Alors il y a eu l'Allemand, il s'appelle Léo Frobenius, il est dans Kabylie en 1914, il a collecté un ensemble de mythes fondateurs qui étaient cachés dans les contes. Il y a un livre de 4 tomes, publié en 1922 en allemand, traduit en 1998 par Mqran Fta, qui est un germanophone kabyle. Donc, il y a l'Anglaise édition publiée Sud. En ce moment, d'ailleurs, je vais me faire un peu de publicité. Il y a 500 contes. J'essaie de faire un travail de restitution, de retour à l'origine. Parce que le Qbaïl, Léo Frobenius, c'est par le biais d'instituteurs français, d'instituteurs kabyles qui parlaient le français dans les années 1914. Donc, Frobenius les a écrits en allemand. Il faut, l'année 2021, je la consacre, peut-être que ça va déborder, c'est très long. Je vais la consacrer au retour. Si mouchou hayagien, ardخل نتقبايل. أدنى ذي غير مسلاين مادام هذا غروح نخاطر لاني مسلاين ما تنتغر الصروميث ولاش le vis-à-vis قبايلي. Quand tu lis un conte tel que traduit de l'allemand, الصروميث أتمقلد les concepts de la pensée ne sont pas les concepts de la pensée kabyle. Donc il faut retourner, il faut retrouver إذا كانوا غال أدنغيز في جدا les repères et les valeurs. Il faut les retrouver à travers les verbes, à travers la sémantique générale. Il y a même une toponymie bien propre qui a été édulcorée, donc il faut tout refaire. Je suis en train de travailler dessus. Et je ferme la parenthèse. Donc, الصباح أذكر نكتي زيداني خدمت تيغريفين ستمنت وين كسعنا ثمنت يخدم السكر. Donc on prend un petit déjeuner copieux avec les fruits de la saison. Généralement ce sont des oranges qui تيلينغلو خاكيا. Donc on بعد نفق أنا وين أكلا on va faire une procession. نروح لمريج. 999 سوريفن, généralement un peu moins d'un kilomètre, on va s'installer. On va faire un pique-nique. Un pique-nique, j'insiste sur la mixité. Il y a toujours Iwen ou Maraï, généralement c'est la fête des femmes et des enfants. Donc Maraï, c'est la femme qui conduit. Ce sont les femmes qui conduisent la procession. Vont jeter les bonbons et des sucreries pour les enfants. Et les enfants vont se rouler dans l'herbe à la recherche des bonbons. On va s'installer, on fait un pique-nique. Et il y a un orchestre, généralement c'est un orchestre féminin, qui s'installe. C'est ce qu'on va faire le 19 ورار الخالات تيلاوين نسحل تدرت نسحل كبوزقال ادس نتريغي العلي خدمت ورار الخالات en public. Donc sur la place il y a des chants et ça dure des heures et des heures, des chants, des invocations, des suppliques dans des langages
dans des langages ésotériques. يعني يمسلاين اللي يشنون تاكنيا سكفال انت مثلا الشلاوين الشريفه ثلاثه مكساوت. Elle était bergère dans son enfance, donc elle était en contact avec la nature. Nashrifa قبل تكشم الراديو elle a vécu dans la nature. تعاشتي سمشتي تروح تكس المال تستسم امكي الرش ساعه نتاج وقت نساتو ساعات تاج وقت. L'enfant, il avait le privilège de une flûte, le garçon, et la fille bergère n'avait pas de flûte. فقرصن باللي كي يستغشتيو ادي فاغتاج وقتي. Alors, la Sherifa, elle avait développé, et dans cette adversité interne, la société kabyle, c'est un autre terme, elle s'est débrouillée pour se surpasser. Donc, nous avons قوى درنا ثنوذا ديسفرا غاس ويقادني ساعة نتا جوقت وساعنا لي يمسلاين نتات ثنوذا ديمسلاين قديمين يقفورن وما قرت فسوث أطاس الخالات يقشنون الغنات يدجا شريفة وإذا كي دجا حنيفة سي ان مونيومون سي لون دي بروميير كي a attaqué le problème de l'inceste القبائل الزهري وانت تنزيد كنت تيكوت لي بارول يا مغارسل في وذميك تمطوط نميك شهرين ثلاثه رديفال écoute cette phrase là ça veut dire qu'il y a une pratique incestueuse dans les familles. Elle l'a dénoncé, c'était du militantisme dans sa jeunesse. Dans l'heure, oui. Et ça c'est l'esprit de la spiritualité kabyle, elle doit aller là-dedans. Comme vous avez évoqué, Farida Seglin, vous parlez de sexualité, il faut aller dans ces thèmes pour se libérer de certains carcans qui font qu'on regarde les civilisations supérieures, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Le temps est arrivé que ce soit nous qui parlons de nous, qui parlions de nous. Absolument. الساتورة هكا قلان كلي نهضر في يماننا وحوايج غير كي يون ادعدي سوف وساكا جي با بزوان دو باسي بار لو بون dans l'interprétation d'une autre civilisation. ثغر ما ينون كي تدرغ توالي تسيستي تغرب لا تعركي غتسكوا غتدكوا تخدمه تتشا نيك دايله سي موا. Alors dans ce cosmos-là, dans toutes ces croyances-là, cosmogoniques, donc il a le sens extraordinaire de la survie. C'est une démonstration dans les 5 piliers du patrimoine immatériel, la littérature orale, les arts du spectacle, les croyances, les festivités, les savoir-faire, les 5 aguets, c'est une démonstration que nous avons survécu malgré l'hiver. Et cette symbolique est très, très, très fine, très importante. Survivre malgré l'hiver, ça veut dire survivre à l'adversité. Je pense à un mythe du printemps méditerranéen, le mythe de l'Antiquité grecque de Perséphone. Perséphone, Yuchrit Hadès, le dieu de l'enfer. On bat Perséphone, on bat Déméter, Perséphone. Déméter, c'était la déesse de l'agriculture. Bon, on bat Perséphone. ستشان كرا عقاين الرمان يفكيس ادس بشكل الوغ اسمي غوكر ادس بيرسيفون تقولوا الكل لا ناتور ولا شو الكل جدي تو سا
ومن بعد اسقار نمدني ايدي ميتير ديال انايا ما رانا غد تفسوس اخرى غنمثل كليا سينايا ستون كوتسو غادا راي لي بيرسيفون سي اديس سي l'enfer de l'enfer ou de غادا la vie sur la terre. Et c'est comme ça que Hadès, dieu de l'enfer, il sourage de Perséphone à Dounith, بشكل دحيون لا mais وقبل تروح Perséphone, il cherche quelques grains من الرمان. ومن بعد ميتشا quelques bon c'est aussi avec le désir باش كتحمري tout ça. ومن بعد alors Inès, je vais Harry Perséphone تغادر سيوساون mais à condition تشرب الرماناكيا. ومن بعد مي دوغال بيرسيفون يمس ديميتر يمس ندونيث de la nature, le Déméter, la déesse de la terre. ثنيس هاي اللي ستشيض الرمان فكاية من عادة صار ثنيس تشيض ثنيس راه تسرون خطر الشيمية باسكو مي دوغال بيرسيفون ادوغال فسوس مي ما ديس ليفر اتوغال بيرسيفون اديس l'enfer parce qu'il cherche un rabbanin. Donc c'est comme ça que l'antiquité grecque elle explique le cycle des saisons. Mais ce qui est intéressant nous sommes complètement méditerranéens. La singularité. Ce qui est très intéressant, c'est ça qui me fascine de la pensée kabyle. Une résonance. Par contre, de la culture des Amérindiens, des autochtones l'hiver, de la roue de la médecine amérindienne, l'hiver, c'est l'espace de la méditation, de la sagesse et de l'introspection et du silence. Le bruit du printemps. Si je compare, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement la nature, les saisons, mais les Aurésiens, pendant l'hiver. Donc, non seulement, parce que le asta, oui, c'est quelque chose que tu fais manuellement, mais manuel, c'est aussi le travail de l'âme. Ça fait que c'est une résonance. Comment l'hiver et non seulement on est passé à travers l'hiver, mais aussi on a été productif pendant l'hiver. Je trouve ça d'un raffinement extraordinaire. Sur les Amérindiens, sur le grec, mais ça reste quand même très singulier à la pensée kabyle. Le paradigme absolument. Apollon, cette tendance à croire non, c'est ça. Ce que je veux dire, revenir sur la perception grecque de la Méditerranée au niveau mythologique. Hadès, ce n'est pas un dieu méchant. Contrairement à ce qu'on voit chez Hadès, pendant la guerre, j'ai grandi la guerre, donc il y a du bruit, il y a des gens qui passent, d'autres qui jettent des pierres sur les toitures, donc il y avait des messages. On entendait beaucoup de bruit. Quand on était petit, هناك حداز هناك يتعسف لنا مولا شاد عليه ثمس وعبوض من القاعة. C'est qui garde le feu pour que le feu ne sorte pas. C'est le dieu anti-volcan. يعوس يسرسو مات سلماكي الحساقين ذي زرع ذي بلاضن يقترى مولا شاد عليه ثمسنيا أتصرغ
elle va brûler la nature. Encore une fois, on revient à la nature. Et Haddad, il avait ce rôle. Il faisait beaucoup de bruit, il donnait l'impression d'être méchant, mais il était d'une extrême utilité dans la mythologie kabylie. Les divinités, comment elles sont perçues de façon à une analyse comparative avec Farida, avec la mythologie grecque, les Romains, les Égyptiens, les Berbères, au niveau des contenants. On revient encore à cette histoire de contenants. Mais la perception, le sens que l'on donne en fonction des uns et des autres, elle diffère complètement. Que là, on a envie de protéger, on a envie de détruire. Les divinités, elles sont bicéphales, elles sont souvent ambiguës. Il y a beaucoup de compromis, les besoins de l'être humain et ce qu'il met sur le rôle des divinités. Et c'est un autre. Donc, ثلميثة دا رشيد وقبلتنا وضرو سقسي ماشي دا سقسي محسوب ثقارة ومسلاينا إيواشو ينتماقر تفسوث يعني ثباد يعني كأول مياد في سنة تنقيضين أو 3 تنقيضين وما نشفو يومي مي السند أنا درواقة دا رشيد فريدة دا رشيد زقلينا تدرد عبد القدر مكسا تقدر تطيد ثنسي هذا كيني ولا يوث سيرتا كان ثوغاش نزيك اي مزيانا لي كونتين كابيلونسيان يقول هذا كيني كيما تنقص ماين حاميه ما مش نثت ضغان دينا ميرا انت درت المكسا وزري غير مش يعني زمرا ونتي دواكا كيني زمر حلوت غير مليح مي امتي دغراكا كيني كسريد امك تماكر انت فسوث إيها أنتي دغرا مم دراشيت ولا تكتشيني دي أنتي تجمع دي أنتي كي تشنايا ثاقيني أنت فسوث وثغري غارة السلام غاية ديك شما أثي دافام كي أثي داوي أدغرا واقيني السري دا كاون دنيا هكا ألوغ موقرا كميد أثا فسوث موقرا كميد شوش بعض ماقرييد سلنوار ألا لا تفسوث ميججيين فكي راح الدور ذوين رقيقا كميني أما منزور الذهب يرقن أما نزون ذا قشيش اسميس يوغرثن إيكوفان أذ تشارن إغزران أذ قارن زيك النيغ تسواني حمالنا دونك مقرا كميد أتفسوث مقرا كميد سوشباض مقرييد سلنوار ألا لا تفسو ثميجيين فكيين راح الدور ذوين رقيقان كميني أمام زورن الذهب يرقن أتصعود ثقشيشت أتشبو غرم ذاكيس دايس أياش جيج وسوكي أرميان ذا السان إدنوكي هذا هي واجي ماشي نوض دونك واجيني تكثف نسمع الحمد حد ولكن تفسوتي مزيغان يرتدرت ساعة الشنا يسي تماقر تفسوت لان داني كي دي زاداج كدي بروفيرب اتسيتيرا مثلا أذروح ضقيضني أزكاني تفسوت أذروح روديني ناس هضرني يزقارن رو أرث مزوق سيني كرتا يزقارن ثانا زكا تفسوت فرحت هاد فرحني يزقارن على خاطرني كد قيمة نقشتوات وزمرنا دفان وستنا راين زيكزاون ستن كان يقور لي مثوبة أتانا سكواز كتساون تكون السوفا أبا رشيد أي جيني أثناء في كل يوم ساقيني لا قبل لي ساقي تنوزو قفقايث كتيزيو زو ليبرير الشيخ لاقي قفقايث محسوب توت لي ليبريري تنوز لي كرون فيلاج أقبو تازمال تدكار سوق السنين داكي اون كابيلي ديستريبيي ثاني ميرتام قران وجد السلن دونك ذاكر روج يقلن داخل لحد واحد نو إيه دونك
يسوي دونك كاين تماكر نتا في السوث كا ولا كاس دينا كاين دار رشيد فريده اريلين ذا مسلاي انت كارا شادينا كي ونزمير راني ليا ما ونسفوق راه ايني يسي فرحني من زا يمنزلنا القبايلي من زا يمزيغن قديمنا كويت قلنا نكوني اوني ان بوبل انسيان تقدو ذا قديم إنجلا ميديتيراني ثنايد ثوسنا يعني لا سيونس a démontré que nous sommes parmi les peuples qui ont maîtrisé les premiers l'écriture, qui ont maîtrisé il y a des preuves de la grotte de Falou, dans les hommes primitifs, l'outillage, la hache de silex, donc c'est des preuves à côté de Kagi, ماشي فين فاد نورال دا شو يبغي غادي ثيمورا يغيزوارن وصحفيفر وحراز في تماكيت نسن les peuples qui nous ont précédés dans la préservation, la sauvegarde de leur identité. Ils ont laissé des méthodes, des traces. On a de la chance. L'invention de la roue, du baroud. On a trouvé des gens. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des peuples qui ont lutté. Il y a les peuples d'Amérique latine, les peuples d'Europe de l'Est, les peuples africains. Il dit Fkanavrid, il dit Janavrid. Avridagi يسهل يسعى خمسة تقوسة خمسة تجدة. إلا قاس تسكيلة تيماويت لا ليتيراتور أوراليني تيموشوها يسفران إمزان تيمسعراق أو كذا كي لقات نستخدم ديك السنيت لا تقبايليت لا لونغ إلي دون لا ليتيراتور أورال Exact. واقي تستخدم تيك جديد تيسنات تساعد الشنا تو لو شون لو كان ماشي الشنا تقبايليت وما قالت تموت مرد ندم كيتي شناين لنا غير قال يا ليونس نعل تقبت يا ليونس نعل موزولي on doit ériger des mausolées عمر شقال امزوارو كيت عمر شقال 1927 يشنا مستقبل il a enregistré un disque تبعدهم بعد تبعدك وإذا كي انشونتي سي دي مولتيتود طاسي غير روحنا مع عبد القادر فتحي عمار الورثيلاني باهيه فرح وكذا كي يسمعوا دفنا راه نسند سليمان عازم الحسناوي وكذا كي لي ميديا سرسنتني ميلان وإذا كي لان دفيرسن سيدي التريزور سيدي ديك الروجني مقران زنوثني يقبوب بنت قبيلي تسمو ثرى الساتوره غتسلطي عبد القادر فتحي تغنيها في مترو السرور الغاشو السنارة مي تقبايليت ولا شوك اول طروميت ديالنا اول تعرفنا وي كذاكي ومن بعد ساعد لا دونس لو تياتر لو بارا تياتر كلايا كي يسال الماكرا كتفسوس لا بروسيسيون سي اون بروسيسيون كي بار سواش تهدر قبايليت مرا نلحو كني كوري نستخدم تقبايليت نسمكتاي الشناوي تقبايلي نسحريك دي زوران نسجوجو تفسوس نتقبايليت إلا قد تجوجيك ما وثفكي ظلامان يزوران ويتمغاير وسكلو l'arbre ne peut pas grandir si les racines ne sont pas irriguées. Et هي اسكل اما قرت في سوتاكي ذا سقي ذي السوين ذي السي نسواي يزوران نتماهيتنا nous sommes en train d'arroser d'irriguer nos racines et pour que nos plantes s'épanouissent باش كي تغار منا اديفرير اتيلي ادرنوغا ولا كذا نقالو ثغر ما مزيغن وثلي ورا ضد شرات غرما النظام. Nous ne sommes pas contre les civilisations. Nous sommes pour notre civilisation, pour notre survie. Nous luttons contre l'extinction. ونقبيل راه يون هذا غير السخسي. On n'acceptera jamais que quelle que soit la force de l'adversaire, ادي روح هذا غير السخسي تشموعات. Il va éteindre notre flamme. Jamais. C'est pour ça que nous travaillons. دوا كي خديمي ونكيني. هاد الجاغ يوكن أين زمر غنكيني الكانون إني ما يلاقن كي ذا سافو هذه يرغو قروي وذاق الكانون وكنا تشعل. شوف
الشفار 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 أحد حنو التي كتب ياسين هناك nous sommes les brandants واو du foyer de la renaissance amazigh ستاكي راه خدمه هناك نكون ذي سوفا غاس نرى معنى القانون النية نتمازيغ هذه لي عام 12 شهر ترميت الدار رشيد واو تاقارا يعني زديقن اطاس احد حانو فلاك ذا مسلي قرزن فريدة ما تسير كان ثاقارا مسلي انت قرينم. Je pense que tout a été dit. وصلشات دسخل فاغي دا رشيد أحدون سوزيل عمر نوين. Je rends hommage justement en tant que femme, je rends hommage à l'homme kabyle qui يقفلون كل شغل يجين يقفلون تاعكم ساقين باش كنا يحيون يزوران النار et c'est très très important et c'est très inspirant et اشون la chose أطس تمثالي دنير mais يو تمثالت أسخدمغ ثورا dorénavant أتسرغ سقارو أتسخدمغ c'est la vivacité نيان فايد مسلايض أمك نكيني أريتاشين pour le moment ذي الكيباك أمك سقفيري ثاقين أتشوغال c'est un أتشوغال dans mon quotidien أتشوغال dans ma vie de tous les jours أتشوغال elle va articuler la quotidienneté et je prends de plus en plus conscience grâce à des hommes comme vous l'importance de la femme نكتستيليا وين خنوين ثقرام ديني ثقرام ثغمارس نكتستيليا وين أطاسي نزم أطاسي إلا كنخدم أطاسي إنزمرا نخدم إلا كنفقر كل شغلاكي إلا كنمصادع خنوي تفهم ثغمارس نكتي غاد نطف ثغمارس إي أميك نكتستيليا وين اللقفايج dans le quotidien simplement يال اسم كندير كتشيني امكاناش ثقفايليت امكان نخدم ثقفايليت et les générations futures يوراونا de manière naturelle de manière vivace et au quotidien. Une des choses que je vais أخدم c'est ça et c'est sur ça que je vais travailler. Une des choses sur lesquelles je vais travailler. Merci infiniment. ثاني مرت حمايانت ثاني مرت عدا رشيد ثاني مرت المهدي صار طيب دار l'émission ياكي ça me fait vraiment plaisir. الساقين ثاني كسر الخيق. مرت فريدة كميدا تيهيت يدينا نقلي داكي دا رشيد يلثيكلت هذا سنين ثها يبضود ما ذي النايا لما تفسو ثم ذا السنتلكي يعني نشد نوك في قبايليت في مازيغ ثونا طاقين غير كلنا فوس حبيب فوس كفل اكيني كلمة المية اني كلمة المية عقلي السياقي احد احنا في لك الدار رشيد في سوثا يدي تدون هذا امزر ويدي يشوف الليك ويدي تدون غادي تشوف في الليك هذا ثاني ميرتام قرانت